Alhamdulillahi rabbil alamin. Folikan tɛmɛnen kɔfɛ o la bi ka fayida an kun tɛmɛna ni waati dɔ la kalo kelen kɔnɔ kalo kelen damayɛrɛ kɔnɔ an ye fayida d'i ma cɔgɔn na an ye cɔgɔ d'i ma sigida fila an y'a yira k'a fɔ ko cɔgɔ fayida tɛ se ka d'i ma sigida kelen an tora yen an nana phosphore d'i ma min ye vitamine ye farikolo mako b'a la an y'o sigida d'i ma fana ka bɛn cɔgɔ bolo ma an y'a f'i ye an ko phosphore a fana bɛ taama ni calcium de o la bi ka baro bɛna se calcium de kan calcium nafa ye jumɛn ye farikolo la calcium nafa ye mun ye adamaden ka kɛnɛya la calcium yɛrɛ ye mun ye a bɛ sɔrɔ mun fɛn de la o la calcium ye min ye dɔn tout simplement a bɛ sɔrɔ an ka dumunifɛnw de la an bɛ suman min dun a bɛ sɔrɔ o la an bɛ yiri min dun a bɛ sɔrɔ o la a bɛ sɔrɔ an ka dabaw la a bɛ sɔrɔ an ka fɛn caman na o la mɛ n'i yɛrɛ ye calcium dɔn k'a nafa dɔn o la i b'a dɔn ko calcium bɛ nin na a bɛ nin na a bɛ nin na o b'i yɛrɛ dɛmɛ sabu calcium i b'a sɔrɔ nɔnɔ na calcium i b'a sɔrɔ sɛfan na calcium i b'a sɔrɔ lemurukumun na calcium i b'a sɔrɔ persil ni seleri na ka taga calcium i b'a sɔrɔ an ka cɔgɔnji la calcium i b'a sɔrɔ zara ji la o la calcium i b'a sɔrɔ tamaro ni nɔnɔ na o la calcium ye fɛn ye a bɛ sɔrɔ dumunifɛn caman na o la nin ye ditɛma fitinin dɔrɔn ka d'i ma o la bi ka baro a bɛna se calcium de kan o la an bɛna a ta yiri fila la dɔrɔn ka d'i ma sabu baro bɛ ka boli cɔgɔn de kan o la an bɛ cɔgɔn dafa n'an ka zara ye o min ye yiri kodɔnni ye an fɛ manden o min ye zara ye dɔw ko sara dɔw ko zira o la n'i ye foto lajɛ n bɛ ka min fɔ i bɛ foto lajɛ i bɛ faamuyali sɔrɔ a la o la calcium a nafa ye jumɛn ye fɔlɔ a jɔyɔrɔ ye mun ye adamaden ka kɛnɛya la o la a jɔyɔrɔ sinsinlen don adamaden yɛrɛ ka kolo yɛrɛ kɛnɛya la fɔlɔ a jɔyɔrɔ a sinsinlen don adamaden ka kolo kɛnɛya la sabu ni calcium n'a ye kolo dɛsɛ walima ni kolo dɛsɛra calcium na kolo bɛ sɔgɔsɔgɔ de a bɛ fɛgɛya a kari ka di a waati bɛɛ dimi bɛ k'a la o la ni calcium ye farisogo yɛrɛ manke a bɛ na ni karanpu ye o min ye fasakiri ye o la calcium n'a ye farisogo manke tuma dɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni faridimi ye a bɛ na ni tugudadimi ye ni calcium n'a ye farisogo manke a bɛ kɛ sababu ye i ka miiriya fanga tɛ k'a la i tɛ ko jateminɛ sɔrɔ joona o la calcium n'a ye farisogo manke a bɛ kɛ sababu ye kolo bɛ kari joona walima kolo bɛ pɛrɛn joona walima kolo a bɛ malformation kɛ o la calcium n'a ye farisogo manke a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na dusukundimi ye a bɛ se ka kɛ sababu ye dusukun b'a ka baara a ka suma ma o la calcium n'a ye farisogo manke taama yɛrɛ gansan i bɛ dɛsɛ a la fangako i bɛ dɛsɛ a la galapu i b'a ye galapu fanga bɛ ban o la calcium n'a ye farisogo manke i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ i sɔnni fara fanga tɛ k'a la a kari ka di i b'a ye sɔnni don mɛ barika t'a la o la calcium n'a ye farisogo manke a bɛ kɛ sababu ye ka na ni faridimi caman ye a bɛ na ni karanpu ye a bɛ kɛ sababu ye ka na ni cɛya ko dɛsɛ yɛrɛ ye wa a bɛ kɛ sababu ye cɛya yɛrɛ fana bɛ kirin sabu cɛya ye fasa de ye i b'a ye cɛya c'est molle
fanga t'a la a kɛ to b'o kuma kan o la calcium ye élément don an ma sɔrɔ an ka dumuniw la élément don an ma sɔrɔ an ka mifɛn na o la ni calcium yi manqué i b'a ye i bɛ poids perdu i bɛ fɛgɛya de i bɛ fɛgɛya o la i b'a ye tuma dɔ banatɔ il est souffrant dimi b'a kan o de kama dɔgɔtɔrɔ b'i ɲininkali dɔ kɛ yala i bolo bɛ kirin wa yala i fari yɔrɔ dɔ bɛ dimi wa yala fo ka taga ten o la souvent c'est les symptômes taamasiyɛnw de o bɛ k'a ta donc bana bɛ yen mais manque de vitamine bɛ yen bana bɛ yen manque de calcium bɛ yen bana bɛ yen manque de phosphore bɛ yen donc banatɔ bɛ traité ten de o la an ka bi ka walanda a bɛna boli calcium de kan o la calcium n'a ye fari manqué n'a ye adamaden yɛrɛ manqué surtout musolamɔgɔ tuma dɔ ni koli bɛ na ni dimi ye normalement koli bɛ na ni dimi ye mais dɔ ka koli a nacogo damatɛmɛ b'a la donc calcium fana ka nafa bɛ muso fana ka koli nacogo la o la calcium n'a ye adamaden manqué tuma dɔ i bolo bɛ ja sentigɛ bɛ ja hali dɔ bɛ i b'a ye a ɲɛfara o bɛ ja donc o la calcium a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana caman ye farisogo la n'a ye farisogo manqué sabu i b'a sababu sɔrɔ jumɛn na a sababu nasira ka ca o la nin bɛ kan kɔfɛ an b'a sababu an b'a nacogo f'i ye alhamdulilahi rabbil alamin o la calcium élément don farisogo bɛɛ lajɛlen mako b'a la kolo mako b'a la joli mako b'a la somɛ mako b'a la adamaden yɛrɛ farisogo wɛrɛ mun bɛɛ lajɛlen mako bɛ calcium na o la mɔgɔkɔrɔba i ko denmisɛn i ko musolamɔgɔ i ko cɛlamɔgɔ bɛɛ lajɛlen mako bɛ calcium na o la calcium ye élément ye n'a sɔrɔla dumuni na n'a sɔrɔla an ka dumunifɛnw na i b'a ye i bɛ kɛ maa ye kolo ka kɛnɛ ni calcium n'a sɔrɔla i ka suma na i b'a ye nin ko problème t'i sɔrɔ nin bɛ kɛnɛya calcium n'a sɔrɔla an ka dumuniw na i b'a ye i ɲɛnajili fanga bɛ k'a la calcium n'a sɔrɔla an ka dumuni na i kunsigi i b'a ye a bɛ kɛ kunsigi barikama ye a ti kɛ kunsigi ye komi kɔɔri walima kunsigi min barika t'a la o la calcium n'a sɔrɔla an ka dumuni na i b'a ye fanga bɛ kɛ i dusukolo la i ti kɛ maa banatɔ ye o la calcium ye élément ye a bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ bana caman ma a bɛ maa kɔnɔ cogo ɲɛ calcium ye élément ye n'a dɛsɛra farikolo la farikolo bɛ transformer suguya wɛrɛ la tuma dɔ i b'a ye dɔ sɔrɔ o sɔnni bɛ tiɲɛ o ma dɔw bɛ yen o ɲin bɛ tiɲɛ o ma ten dɔrɔn dɔw bɛ yen i b'a ye bolo bɛ yɛlɛma walima kolo fanga bɛ fɛgɛya i b'a ye senw bɛ gɔlɔ walima tɔgɔ dɔw bɛ gɔlɔn donc i ka dɔn calcium fangaba de b'a la kolo kan o la an ka bi ka baro yɛrɛ bɛ bolila min kan o ye kolo yɛrɛ de fɔlɔ calcium bɛ nafa min bila kolo kan a tɔ o ye élément ye an bɛ k'a fɔ dɔrɔn o ye walanda wɛrɛ ye mais baro ye sinsinlen don kolo de kan ka kolo yɛrɛ kɛnɛya k'a sɛnsɛn kosɛbɛ n'i ye foto lajɛ i b'a ye k'a fɔ kolo min n ye foto d'i ma i b'a ye k'a sɔgɔsɔgɔlen don i bɛ kolo lajɛ i bɛna kolo normal bɛ yen kolo bɛ yen min tɛ normal ye wala i b'a ye kolo min wo ka ca o tɛ kolo normal ye mais kolo min i b'a ye a don ɲɔgɔn na o de kolo normal ye n'i ye adamaden yɛrɛ tɔgɔ fana lajɛ foto nin lajɛ hali bi i b'a ye tɔgɔ ninnu na foto fila la i b'a lajɛ i b'a ye dɔ bɛ yen a wo ka ca dɔ bɛ wo man ca donc o la bi ka baro ye bolilaw de kan sabu ni calcium bɛ kolo manqué a b'i wo de sigi kolo la kolo bɛ fɛgɛya o bɛ maa jumɛn de sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw surtout musolakaw
ka taa san 50 kɔfɛ ka taa san 60 cɛkɔrɔbaw fana niyɔrɔ fana b'o la ten parce que i b'a ye musolakunda olu tɔgɔdimi de ka ca olu la o la o ye manque de calcium de mɛ i bɛ taa sɔrɔ jeunesse fan fɛ karampo de bɛ yen bolo kirin fara kirin i sen bɛ kirin fasa bɛ kirin o ye manque de calcium de parce que jeunesse waati la kɛnɛya bɛ yen i bɛ fɛn caman dun i b'a ye calcium b'i farisogo la mɛ mɔgɔkɔrɔbaw olu ta dɛsɛ waati min na ko bɛ calcium bɛ taa sɔrɔ i b'a ye o tuma de faridimi ni kolodimiw ka ca donc o sababu la don an ka baro sigilen don calcium kan n'an y'a sigi calcium kan o kɔrɔ i kan k'i yɛrɛ labɛn sanni kɔrɔdon cɛ o la calcium min sɔrɔ élément la i ka jɛ k'o dɔ dɔn i ka jɛ ka to k'o dun si ala ta de o la an bala de ala ka si jan barikaman d'a ma k'a barika don an si la k'an to kɛnɛya la k'an fatu kɛnɛya la o la baro kɔni bɛ sigila min kan o ye calcium de ye ka yila k'a fɔ calcium ka ɲi kolo ma a bɛ kolo kɛnɛya a bɛ kolo sɛmɛntiya a ka ɲi adamaden yɛrɛ sɔmɛ fana ma sabu ni calcium n'a y'i fari labɔ i mako yɛrɛ bɛ se tile ka fariya ma mɛ ni calcium t'i fari la i b'a ye tile yɛrɛ fariya b'i tɔɔrɔ donc o la ni calcium ye mɔgɔ man kɛ i b'a ye o b'a tigi lasigi normalement i kan ka sigi tile kɔrɔ ka tile énergie sama donc o la o ye vitamine D de ye o b'a adamaden farisogo o b'a kɛnɛya o ye o fan fɛ ye n'an taara dumuni fan fɛ an bɛ calcium sɔrɔ an ka mifɛnw na an b'a dɔ f'i ye o dɔ ye nɔnɔ ye misi nɔnɔ n'i y'o sɔrɔ waati bɛɛ k'o min o ye calcium 100% de nɔnɔ kalan bɛ komi sɔgɔmada wulada i ka dumuni kɔfɛ o ka ɲi adamaden farisogo ma kosɛbɛ o ye calcium naturel ya 100% ye sɛfan min b'an fɛ an dɛsɛlen don bi an bɛna f'i directement tubabu sɛ a farafin sɛw de ye hakika ye ka farafin sɛ fan ci ka kɛ nɔnɔ na ka min o ye calcium 100% ye o bɛ kolo kɛnɛya o bɛ kolo yɛrɛ kɛnɛya kolo kari t'i sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye wa ni maa ma bɛ fanga baara kɛ ni maa bɛ nɛgɛkuru ta e bɛ kɔ ka taa a ma de i kolo bɛ kɛnɛya ka taa a ma de sabu i fari bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ calcium ye o la nɔnɔ ani sɛfan k'o kɛnɛ min ka sɛfan kɛnɛ ci nɔnɔ na ka min n'a ye i b'a kɛ sɛfan kɛnɛ den fila nɔnɔ verre kelen wala o nɔnɔ demi sa nɔnɔ ji o demi i sɛfan kɛnɛ fila cayara ka kala ka min dɔrɔn walima nɔnɔ verre kelen sɛfan den kelen i b'a ci dɔn ka kala ka min matin comme du soir i bɛ se ka jaune k'a la i bɛ ji jɛman bɔ i bɛ se ka bɛɛ k'a la fana a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn sabu a bɛɛ lajɛlen ye vitamine D ye o la calcium ye élément ye an ma sɔrɔ an ka dumunifɛnw na walima an ka f'i ye fɔlɔ an ma sɔrɔ an ka mifɛnw na an ka mifɛn dɔ ye jumɛn ye an ka zara yiri an fɛ farafinna yiriba don yiri fangama yiri barikama yiri min bɛ sijan sɔrɔ wa dɔw b'a fɔ n'i bɛ sira yɛrɛ dun i fana bɛ si sɔrɔ sabu adamaden mako bɛ fɛn fɛn na min vitamine ye min ye élément naturel ye i b'a sɔrɔ zara la o la ka zara den walima zara mugu k'o nɔni ka to k'o min komi an b'a dɔn cogo min ko zaraji o ka ɲi adamaden ma o ka ɲi adamaden ka kɛnɛya ma n'an bɔra yen an b'a d'i ma an ka mun na an ka tɔgɔn ci an ye baro kɛ ni tɔgɔn ci la o la i k'a dɔn tɔgɔ yɛrɛ fana calcium b'a la jɔyɔrɔba de b'a la adamaden ka kɛnɛya la sabu n'i ye tɔgɔn utiliser komi an y'a f'i ye cogo min na i ka ta i ka dabɔ la i ka ta i ka tilera i ka ta i ka suraw la i bɛna yɛlɛma n'i ye i farisogo la i bɛna yɛlɛma n'i ka kɛnɛya la sabu calcium ye élément dɔ de ye n'a ye adamaden farisogo manqué i fari bɛ tiɲɛ i joli sɔrɔsiw fanga tɛ k'a la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni dusukunbanaw ye a bɛ kɛ sababu ye ka na ni karanpuw ye a bɛ kɛ sababu ye ka na ni wisiwasi ye tuma dɔ i b'a ye hakili tɛ fɛn ta joona hakili tɛ ko ye joona masalan maa min denmisɛnninw bɛ kalan na ɲɔgɔn i b'a ye a ka mémoire c'est très lent a tɛ ko ye ka taa o la calcium ye élément ye a man kan ka dumunifɛnw manqué sabu n'i ye calcium sɔrɔ i ka dumuni na i farisogo yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment donc o la bi ka baro an tun bɛ ka d'i ma calcium de la
donc ni bilasirakan dɔrɔn de ye sabu waati bɛɛ lajɛlen an bɛ kuma yiriw kan an bɛ kuma fayidaw kan da bɛ tɛmɛ vitamin kuma na da bɛ tɛmɛ calcium ni phosphore ni fer ni vitamin A B ni C la mɛ tuma dɔ dɔ b'i yɛrɛ ɲininka o ye mun fɛn ye vitamin mun fɛn don calcium mun fɛn don phosphore mun fɛn don ok o kama an y'a laɲini an ka dɔɔni fiyɛ a la sabu wulada min don a tɛ se ka fiyɛ sigida kelen mɛ an b'a ye la tout court calcium n'a dɛsɛla ka suma na tuma o tuma sabu ale de sababu ye sababu min b'a to ninnu problème bɛ adamaden sɔrɔ sabu n'a dɛsɛra ka dumuni na a bɛ na ni faridimi caman ye a bɛ na ni kolotuguda dimi caman ye a bɛ na ni faiblesse sexuelle ye min ye cɛlakaw ka bana ye a bɛ kɛ sababu fana ye ka kolo sɔgɔ ka kolo fanga ban kolo bɛ fɛgɛya makɔrɔba kunda o la denmisɛnninw kan ka calcium utiliser mɔgɔkɔrɔbaw kan ka utiliser baliku kan ka utiliser cɛlakaw muso la o la bi ka baro an b'a dan sigi yan o la i bɛ n'i yɛrɛ ɲininka calcium i b'a ta cogo di i b'a utiliser cogo di c'est très simple n'i ye nɔnɔ verre kelen sɔrɔ matin soir i ka tilegan sɔrɔ o kɔfɛ o ka ɲi sabu amerikɛn dɔtɔrɔ yɛrɛ b'a lakale k'a fɔ ko ka nɔnɔ yɛrɛ min sura kɔfɛ ka bɛn dagati ma o ka ɲi adamaden ma siga fana t'o la o kɔrɔbɔlen don o la an k'i ma calcium i b'a sɔrɔ zira ji la o ye min ka zira mugu nɔɔni k'a labɛn labɛnko ɲuman na ka sukaro k'a la inshallah ka kɛ min fɛn ye waati bɛɛ lajɛlen na i kana daminɛ bi ni sini dɔrɔn ko i calcium sɔrɔ dɛ i b'a kɛ si bara de awɔ a bɛ kɛ si bara de n'a kɛra si bara ye ten alhamdulillah i b'a ye i bɛ kɔrɔ ka taa mɛ mɔgɔw b'a fɔ mɛ tu es jeune tu es toujours en forme donc an ka baro bolaw de kan k'a daminɛ bi k'a to yen sini i tɛ se k'a yɔrɔ yala jamais sabu n'i bɛ zira yɛrɛ dun i kolotuguda bɛ sigi ɲɔgɔn kan a bɛ sigi cogo kɔrɔ ko di disiki bana t'i minɛ parce que i b'a ye maa caman bɛ disiki b'o minɛ i b'a ye kolotuguda ninnu a fanga bɛ ban waati dɔw la o la n'o nɔgɔ banna ka ban i b'a ye kolotugu ninnu a bɛ terikɛ ɲɔgɔn na awa n'i bɛ zira dun sabu calcium b'a la n'i bɛ tɔgɔ ji min calcium b'a la n'i bɛ nɔnɔ min ka caya sadi fɛn min don i bɛ dunuya kan de ka fan ci ka kɛ nɔnɔ na k'o min ninnu bɛɛ lajɛlen ye calcium di farisogo ma o la a bɛ kɛ sababu ye kolo bɛ kɛnɛya farisogo yɛrɛ mako bɛ nɔgɔ min o fana bɛ sɔrɔ a si le dɛsɛ la donc o la n'i y'o faamu ka ban i b'a ye kɛnɛya a bɛ kɛ damu ye ma o la an b'ala deli ala k'an damu n'an ka kɛnɛya ye ala ka sanuya latigɛ n'a bɛɛ lajɛlen sini kana ala k'o d'an ma ka se ɲuman ala k'o d'an ma an ka haminako a dogolen na bagana ala k'o nɔgɔya an bɛ jɔ ko la ala k'o nɔgɔya o la an ni abadikɛ man kan kɔnɔ dɔkitɛri jibo burkina faso nin min kan kɔfɛ a bɛ sɔrɔ 78 00 26 40 00 226 kɔfɛ an ka nimero filanan 75 75 17 28 00 226 kɔfɛ sabu nin waati la réseau man kosɛbɛ sani waati don o la an bɛ nimero fila an b'o di aw ma o la an b'ala deli ala ka tile yɛrɛ d'an ma sanuya kɛ sini kana d'an ma ala ka san yɛrɛ caya san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hɛrɛw k'an na bɛɛ lajɛlen ala ka hamiw nɔgɔya an bɛ jɛ ka fɔ ɲɔgɔn fɛ allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh